स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो करियर काउंसलिंग के हवाले से है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पे हम बात करेंगे। आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि सबसे पहले कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का दौरानिया कितना होता है, इसका मेरिट क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसके फ़ी पैकेजेस क्या हैं, और उसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के जो कोर्स कंटेंट है वो क्या है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का जो दूसरा जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स कौन कौन सी हैं, और सेकंड लास्ट नंबर पे जो हम बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो इस डिग्री को ऑफ़र करवा रहे हैं, और लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद आपके सैलरी पैकेजेस क्या हो सकते हैं, पब्लिक में क्या है और प्राइवेट सेक्टर में क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के पास, जिसको बी आर्च भी कहा जाता है। तो मुख्तसर तौर पर इसको बी आर्च कहा जाता है। अगर हम देखें तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इज़ अ वेल नोन अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज़ द आर्ट ऑफ प्लानिंग डिज़ाइनिंग। ये एक आर्ट है जिसमें प्लान किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है, एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग को तामीर करने में, एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कुर्बो जवार में हमारे इर्द गिर्द जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें नज़र आती हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या घर, ऑफिस, किसी प्लाजे की या बड़ी बड़ी मार्केट्स की, और उनको एक जो मैप की शक्ल दी, उनका जो एक नक्शा बनाया था, वो एक आर्किटेक्चर का काम होता है। और ये जो आर्किटेक्चर्स की डिग्री होती है, इस डिग्री में हम कम्प्लीटली उन नक्शा नवीस के बारे में, उस नकुश के बारे में, या जो वो नक्शे हम बनाते हैं उसके बारे में हम मुकम्मल स्टडी करते हैं। वो जो हमारे कुर्बो जवार में वो जितनी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्लाजे खड़े किए जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग बनाई जाती हैं, तो इनके बारे में इनका एक मैप जो क्रिएट करता है, इनका जो मैप बनाता है, इनका जो नक्शा बनाता है, तो वो एक आर्किटेक्चर का काम होता है। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की जो डिग्री है तो इसमें इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है कि हमने कोई अगर बिल्डिंग का नक्शा डिज़ाइन करना है, फिजिकल स्ट्रक्चर का जो आपने नक्शा एक बनाना है ना, तो उसकी जो स्टडी है वो हम कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की जो स्टडी है, जो डिग्री है, इसमें वो स्टडी किया जाता है। अब बेटा हम इसकी बात करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री में जाने के लिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा होता है, उन स्टूडेंट को टॉप पे मतलब रखा जाता है। उनको एडमिशन के वक्त उनको टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है, क्योंकि इनमें जो ज़्यादातर स्टडी जब की जाती है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिकल सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा होता है, वो स्टूडेंट जिन्होंने शुरू से लेकर मैथ के सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि इस लिस्ट में रखा जाता है। वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने आईसीएस किया, उसमें मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा है, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया DAE, ये डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स को इनको टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है। और उसके बाद जो बाकी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बाकी वैसे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें इंटरमीडिएट डिग्री का होना ज़रूरी है। आप एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफए, एफआईटी वगैरह के बाद इस डिग्री में जा सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मैथ का सब्जेक्ट इंटर में पढ़ा होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये डिग्री ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। उसके बाद हम इसके दौरानिया की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, ये मुख्तलिफ डिप्लोमे भी करवाए जा रहे हैं, 6 माह, साल, 2 साल, 2.5, 3 साल का, ये मुख्तलिफ इदारों में डिप्लोमा भी करवाया जा रहा है, 3-3 साल के ये डिप्लोमे भी करवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल डिग्रीज को देखें तो ये 5 साल की डिग्री होती है। इंडिया में भी ये 5 साल की डिग्री ऑफर करवाई जा रही है, और इसके 10 सेमेस्टर हैं। और उसके बाद अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर में इसका जो मेरिट है 70% से लेकर मिनिमम 70% से लेकर 85% प्लस तक इसका मेरिट है, अगर हम ये प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, बड़ी तेज़ी के साथ वक्त गुजरता जा रहा है कि हम मतलब कि बिल्डिंग्स जो उनके स्ट्रक्चर हैं, जो उनके ढांचे हैं, जो हम मतलब कि VVIP बनवाना चाह रहे हैं, वो अपने घरों को, स्कूल को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को
ایک اچھی شکل دینا چاہ رہے ہیں کہ جن کو دیکھیں تو انسان مطلب کہ اشش کر اٹھے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اس کی اسٹڈی کے لیے پھر زیادہ تر چیزیں جو ریکوائر ہوتی ہیں، تو اس طرح اس کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا جو میرٹ ہے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو 50% سے لے کے 70% تک اس کا میرٹ ہوتا ہے۔ یہ ویری کرتا ہے اس یونیورسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم فی پیکجز کی بات کریں تو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں 4 لاکھ ٹو 1 لاکھ یہ ایوریج پیکج آپ کا 5 سالہ ڈگری میں بن جاتا ہے۔ باقی اگر آپ کو کوئی شارٹ ٹرم کی ڈگری لے رہے ہیں، سال 2 سال 6 ماہ وغیرہ کا، وہ اسی حساب سے اس کا پیکج بھی سیلری فی پیکج بھی کم ہوگا۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں بات کی جائے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا 6 لاکھ ٹو 12 لاکھ پلس تک اس کا پیکج بن سکتا ہے، یہ ویری کرتا ہے یونی پہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کورس کنٹینٹ کون کون سے۔ اگر آپ بیچلر آف آرکیٹیکچر کی ڈگری میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کون کون سے کورس کنٹینٹ ہوں گے؟ آرکیٹیکچر آف اسٹرکچر، آرکیٹیکچر آف ڈیزائن، بلڈنگ کنسٹرکشن، بلڈنگ مینجمنٹ، ہسٹری آف آرکیٹیکچر، آرکیٹیکچرل اپریسیشن، آرکیٹیکچرل ڈرائنگ، بلڈنگ سائنس اینڈ سروسز، اور اس کے بعد ورکشاپ پریکٹس۔ یہ اس کے کورس کنٹینٹ ہیں جو آپ بیچلر آف آرکیٹیکچر کی ڈگری میں ریڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ سکل کون کون سی آ جاتی ہیں۔ اگر آپ بیچلر آف آرکیٹیکچر کی ڈگری میں جانا چاہ رہے ہیں تو کون کون سی سکل ریکوائرڈ آپ کو ہوتی ہیں، کون کون سی آپ میں سکل ہوں تو آپ اس ڈگری کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر ہوں، کمیونیکیشن سکل، اور اس کے بعد ایمنس فزیکل اسٹیمنا، ایک کام کو تا دیر کرنے کا آپ میں اسٹیمنا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی پلازا یونیورسٹی کسی بڑی مارکیٹ کا اسٹرکچر بنانے کے لیے، اس کا میپ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، تو آپ اپنے کام سے اکتائیے نہیں۔ اور اس کے بعد ایکسلنٹ میموری، آپ کی جو میموری ہے وہ زیادہ دیر تک آپ کی یادداشت ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پیشنس، آپ میں صبر و تحمل ہو، ٹیم اسپرٹ ہو، ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ ہو، آپ رسپانسیبل ہوں۔ اور اس کے بعد کریٹیو تھنکنگ سکل، آپ ایک چیز کو کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جاب پروفائل کی، کہ مینز آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کس ڈیزگنیشن پر جاب کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ آرکیٹیکچر ڈیزائنر بن سکتے ہیں، آپ آرکیٹیکچر انجینئر بن سکتے ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر بن سکتے ہیں، ڈیٹا اینالسٹ بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد آرکیٹیکچر ڈرافٹ مین بن سکتے ہیں، اس کے بعد اسٹاف کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں، ٹیکنیکل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں، پروجیکٹ اسسٹنٹ مینیجر بن سکتے ہیں، ویسے مینیجر ویکینسی پہ آپ جا سکتے ہیں، سیل ڈیولپمنٹ مینیجر بن سکتے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر بن سکتے ہیں، اس کے بعد آرکیٹیکچرل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں، آرکیٹیکچرل ہسٹورین بن سکتے ہیں، آپ اس کے بعد آرکیٹیکچرل جرنلسٹ بن سکتے ہیں، آرٹ ڈائریکٹر بن سکتے ہیں، بلڈنگ کانٹریکٹر بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد لینڈسکیپ آرکیٹیکچر بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بلڈنگ سرویئر بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد پروجیکٹ سپروائزر بن سکتے ہیں، بلڈنگ انسپیکٹر بن سکتے ہیں، ریسٹورنٹ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیچر یا انسٹرکٹر اسکول کالجز یونیورسٹی لیول پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی جاب پروفائل تھی، جاب ڈیزگنیشن تھا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے کون سے ٹاپ 10 انسٹیٹیوٹ ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں جو اس ڈگری کو آفر کروا رہے ہیں، مینز بیچلر آف آرکیٹیکچر کی ڈگری کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے نیشنل کالج آف آرٹ NCA لاہور، اور اس کے بعد انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کراچی، یونیورسٹی آف پنجاب لاہور، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈسٹ اسلام آباد، اور اس کے بعد کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد، یونیورسٹی آف کراچی، یونیورسٹی آف گجرات، اور اس کے بعد ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ، اور اس کے بعد بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی UMT لاہور۔ تو یہ اسٹوڈنٹ یہ ٹاپ 10 انسٹیٹیوٹ تھے جو اس ڈگری کو آفر کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہوتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک آپ کے ایوریج پیکج ہوتا ہے پر منتھ، اور اس کے بعد 5 سالہ تجربے کے بعد آپ 8 لاکھ ٹو 12 لاکھ پلس تک پر منتھ آپ اس کی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور USA میں دیکھا جائے 95,000 پر منتھ آپ اس کی ڈالر جو ہے آپ ارن کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جاب پروفائل پر،
मीन्स आपके डेजिग्नेशन पर, उस कंपनी पर, और उसके बाद वो जो आपको वर्क दिया जाता है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है कि मीन्स उस लोकेशन पर, उस वर्क एक्सपीरियंस पर, प्रोफाइल पर, उस कंपनी पर डिपेंड करता है। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। आप इसमें जो आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद हज़ारों का सवाल नहीं होता, हम ये अकाउंट करते हैं कि पर मंथ कितने लाख की अर्निंग की है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी डिग्री है। अगर आप इस डिग्री में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। इसका ज़िंदगी में कभी भी स्कोप ख़त्म नहीं होगा, आने वाले वक्त में इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे गिरदोनवा में जितनी जो इमारतें बन रही हैं, वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, प्लाजे हैं, मार्केट्स हैं, जो भी हैं वो तमाम के तमाम एक मैप के ज़रिए बन रही हैं। ठीक है ना, चीज़ों को हम अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरत पेश आती है, एक घर बनाने के लिए भी चाहे तो वो एक आर्किटेक्चर के पास हम जाते हैं, वहाँ से एक मैप लेने के लिए, एक नक्शा लेने के लिए, एक डिज़ाइन लेने के लिए हमने इस डिज़ाइन पे अपना घर, अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मांग है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप बच्चों को नहायत अच्छी लगी होगी। तो आप अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट में ज़रूर इज़हार कीजिए, और किन किन डिग्रीज़ पे आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इन पे काम करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।